Now we are going to start the reading of our unit 1, We Thank Allah. Open your books in front of you and make sure to underline the difficult words. Allah is with us all the time. He loves us and takes care of us. As I told you that Allah is with us all the time. He is present everywhere and He listens to us. He answers our prayers. He takes care of us. Allah पाक हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, हमारी तमाम एक्टिविटीज़ पर उसकी नज़र है और whenever we need Him, He is with us all the time. We thank Allah that He answers our prayers and give us what we need. Obviously, मैं अभी आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारी तमाम नीड्स, हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला अल्लाह पाक है, जिसके लिए we should be thankful to Him. और हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें तमाम वो चीज़ें नवाजी हैं जिनकी हमें ज़रूरियात है. और जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो we ask for अल्लाह, हम उसके दुआ मांगते हैं, हम उससे मांगते हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए और वो हमेशा हमारी दुआएं सुनता है. Allah knows everything. This is the clear instruction that He is the creator of this universe. So He must knows everything. When He listens to us, उसे पता होता है. Sometimes it happens कि वो चीज़ें, वो बातें जो हम अल्लाह पाक से शेयर भी नहीं करते, जो हम अपने दिल में रखते हैं, जो हमने बात अभी तक उससे कही भी नहीं है, हम सिर्फ अपने दिल में सोचते हैं. He knows that. He knows very well what we think, what we are realizing. हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या कर चुके हैं. Whatever happened in the past, whatever is going to do in the future, He knows everything. He is the creator, He is the Lord of this universe. We do not know everything. We thank Allah that He sent prophets to guide us. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the holy prophet of Allah. He is the prophet of Allah. हम कुछ नहीं जानते. Obviously बात है, हम कैसे जानेंगे? अल्लाह पाक से हमारा राब्ता बेशक डायरेक्ट है. जब हम नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो imagine yourself that you are standing in front of Allah. Allah is watching you. Allah is listening to you. तो जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि अल्लाह पाक हमें देख रहा है, अल्लाह पाक हमें सुन रहा है, तो we are very near to Him. हम उसके बहुत करीब होते हैं और वो हमारे बहुत करीब होता है. But in spite of all this, हमें ज़रूरत है एक मैसेंजर की, एक ऐसे इंसान की, एक ऐसी तख्लीक की जो अल्लाह पाक के अहकामात हमें डायरेक्टली आकर बताए, हमें समझाए, हमें तरीक़ा बताए, हमें गाइड करे. So we need someone to guide us. For this purpose, अल्लाह पाक ने हमारे पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा as a last prophet. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत से सहाबाए किराम अल्लाह पाक ने इस दुनिया में भेजे और भी उनके ऊपर किताबें नाज़िल फरमाई जिसमें हमारे पास अहकामात मौजूद थे. बट एट लास्ट, इन द लास्ट, ही सेंट हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू गाइड अस. ही इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा एंड इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ख़त्म नबूवत. अल्लाह पाक ने उनको हमारे लिए भेजा और ही इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. We thank Allah that He sent the holy prophet to guide us. Now this is the biggest, or you can say this is the most thankful blessing for us कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए एक ऐसी तख्लीक की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जो कि हमारे लिए एक आइडियल है. हमें उनको फॉलो करना है, हमें उनके बताए हुए अहकामात पर, जो उन्होंने किया, उनकी सुन्नतों पर अमल करना है ताकि हम रोज़े क़यामत जब अल्लाह पाक के सामने पेश हों तो हम बता सकें कि हमने वो तमाम काम किए, वो तमाम अहकामात माने जिसको करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें कहा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे पास भेजा उन सारे कामों को कराने के लिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम ऐसी एक ब्लेसिंग के लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें. वी शुड थैंक टू अल्लाह. हमें अल्लाह पाक का शुक्र गुजार होना चाहिए. अगर वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या फिर और सहाबाए किराम को या फिर और किताबों को यहाँ नाजिल ना फरमाते, हमारे पास हमें ना भेजते, तो हम क्या करते? हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे होते जिसका हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिसका
ہمارے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا, کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہوتا, ایک جہالت کا دور ہو رہا ہوتا. ہم ایسے نہیں ہوتے جیسے ہم آج ہیں. ہمیں اللہ پاک نے ایک گائیڈنس دی اور اس کا ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے. ٹیک این ایگزامپل کہ میں آپ کو بولوں کہ آپ کو یونٹ 1 کا سارا کام گھر سے کر لے کر سب کچھ کام, اینڈ آئی نیڈ اٹ پرفیکٹلی, اس میں کہیں کوئی ایرر نہ ہو, کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو. ایٹ لاسٹ آئی ول گیو یو دی نمبرز, ایٹ لاسٹ آئی ول گیو یو دی پریزنٹس, دی ریوارڈس. سو واٹ یو ول ڈو, یو ول بیکم کنفیوزڈ. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ میں کیا چاہ رہی ہوں, مجھے کس طرح کام چاہیے, مجھے کیا کاپی ورک چاہیے. آپ اپنی مرضی کا وہ کام کر کے لائیں گے, اینڈ مے بی ان دی لاسٹ آئی ڈونٹ لائک دیٹ, مے بی کہ میں آپ کو وہ مارکس ہی نہ دوں اس کے. تو یو نیڈ گائیڈنس, جس کے لیے آپ کو ایک پیٹرن کی ضرورت ہے, ایک نمونے کی ضرورت ہے, ایک مثال کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کاپی ورک کیسے کرنا ہے, پریزنٹیشن کیسے کرنی ہے, یا آپ کو ہوم ورک کیسے مینٹین کرنا ہے, یا آپ کو لائنس کیسے ڈرا کرنی ہے. فار آل دس یو نیڈ این ایگزامپل. سو اللہ تعالیٰ سیٹ این ایگزامپل فار اس, ہمارے لیے انہوں نے ایک مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا, تاکہ ہم انہی کے اکارڈنگ جو ہے وہ زندگی گزار سکیں, اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں, اپنا سر نہ کہ ہم شرمندگی سے جھکا کر اس کے سامنے حاضر ہوں, ہم فخر سے اس کے سامنے حاضر ہو سکیں کہ ہاں ہم نے وہ تمام احکامات مانے جس کو کرنے کے لیے آپ نے ہم سے کہا تھا. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us the Holy Quran, another blessing, the biggest blessing for us. Holy Quran, قرآن مجید, جو کہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ سیٹ ہے پوری زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے کا اور پوری زندگی گزارنے کا. اللہ پاک نے قرآن مجید ہمیں دیا, ہمیں اس کو پڑھانا سکھایا, ہمیں اس کو سمجھانا سکھایا, ہمیں تمام اس میں دی گئے احکامات پر عمل کرنے کو کہا, جس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہم اس قرآن میں بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں. So it is the biggest blessing for us and we should thankful to Allah for this. He taught us what is good for us. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان بتایا, کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے, کس چیز کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے, کس چیز کو ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے, کس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے. He taught us everything. We follow the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. He is our ideal. Obviously ہمارے آئیڈیل ہیں وہ, ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہمیں ان کو دیکھتے ہوئے, ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے. We thank Allah that He loves us and takes care of us all the time. ہمارا جو سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے, ہمیں جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. And no doubt, there is no doubt that Allah is the one who loves us very much. In the beginning of this chapter, I told you that He is the one who loves us 70 times more than our mother. So the person who is loving us 70 times more than our mothers, so it is our responsibility, it is our duty that we should thankful to Him for each and every time. وہ ہمارا خیال رکھتا ہے, وہ ہمیں پیار کرتا ہے, and in return ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے, ہمیں اس کا حکم ماننا چاہیے, and we should lead our life according to the Sunnah, according to the teachings of Islam and our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam.